Lola. 74, 75, 76. 1980. Ba't naman maana kayo? Ay, Yaya! Oy, takpan yung bibig ni Lola. Lagay na number 1 nyo, ha? Mami, afro pa lang si Lola eh. 5, 4, Grabe pa si Lola. 1. Taya ka. Ay, mali. Mali. 56, mali. 46 pala. 30, mali. Manalo Bata na kayo. Ang taray. 46. Ano yan? 46, Lola? 46? 56. May scam yan, may scam. Para mong itinterview ni Lola ang present mo dyan. Hindi ka na kita na. Number 2. Ano ang ayaw na pagkain ni Lola? Chicken. Sinabi. 5, 4, 3, 2, 1. Manok, correct? Correct. Manok at baka, very correct. Manok, chicken, yay! Tama lahat, walang mali. 1 all, 2 kay mama. Number 3. Ready na.